बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ज़मान पार्क में इमरान खान की सालगिरह के दिन ऐसे मनाज़िर जो किसी ने ना देखे ना सुने, पाकिस्तान की ख़वातीन हाथों में कुरान पाक पकड़कर ज़मान पार्क के बाहर पहुँची। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मनाजिर भी देखने वाले हैं और मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पंजाब पुलिस की भारी नफरी और फिर कैदियों वाली वैन, उसके बाद क्या कुछ हुआ, इमरान खान के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल बन चुकी है। और आज का दिन इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन है। इमरान खान साहब आज 71 बरस के हो चुके हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज के दिन भी इमरान खान के हवाले से अदालतें, केसेस, हर चीज़ उसी आबोताब के साथ, उसी ज़ोर शोर के साथ जारी व सारी रहा। और उस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं। इमरान खान साहब के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, जज अबुल हसनात ने आज हमायूं दिलावर का हवाला देकर क्या बात कही है, और तहरीक इंसाफ ने भी आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और पहली मरतबा अवामी इज्तमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने का फ़ैसला किया है। और ये अवामी इज्तमा क्या रुख इख्तियार करेगा, ये मामलात जो हैं, पहला जलसा जो है वो भी आपके सामने रखना है। इस सब के अंदर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा अपनी राय का इजहार, और लाइक भी, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स ले लें, फिर हम आते हैं ज़मान पार्क वाले मामले पर, और एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो भी दिखाऊँगा आपको, और उस हवाले से कुछ आम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के जेल में तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी की जानिब से लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उनको जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी बमुश्किल अदा की जा सकती है, इतनी जगह भी नहीं है। लतीफ़ खोसा के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है तो उस पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। बाद अज़ां अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और ये इमरान खान साहब की सेफ्टी, वेलबींग, उनकी ज़िंदगी, उनकी जान को लाहक ख़तरात के हवाले से दरख्वास्त थी, अगले हफ्ते आराम से सुन ली जाएगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी आज एक अहम मूव खेला है, और दो बड़े अहम मूव्स हैं, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ बातें आपके सामने रख दूँ। इमरान खान के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस सुनने वाले सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन और PTI के वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। और इस सब के अंदर जो अदालत में जब पहुँचे, और इस मौके पर जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन और PTI के वकील शिराज रांझा हैं, उनके दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। PTI के वकील शिराज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI को बताए बगैर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, यहाँ माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुल्ज़िमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। फाजिल जज ने मजीद कहा कि अटक जेल में चेयरमैन PTI से आमने सामने बात होती थी, अडयाला जेल में हालात ही मुख्तलिफ हैं। अडयाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून होता था। वकील शिराज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI पर गैर ज़रूरी सख्ती हो रही है। अदालत ने उनके लिए बेहतर क्लास का फ़ैसला अदालत उनके लिए ये करती तो चेयरमैन PTI को TV, बेहतर बिस्तर क्यों नहीं देते। अटक जेल में तो चेयरमैन PTI के लिए काफ़ी सुकून था। जज साइफर अदालत अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात चेयरमैन PTI को दी थी। जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडयाला जेल में कोई कहानी नहीं है। PTI के वकील ने कहा कि जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर करने से कबल शेर अफजल मरवत को कानूनी टीम से मुशावरत करनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अटक जेल में वकला की मुलाकात बहुत आसान थी, अडयाला जेल में बहुत मसाइल हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि नोट कर लो सब, शुक्र है आप अडयाला जेल मुंतकिली के
حوالے سے غلطی مانے تو صحیح، اللہ نے سائفر کیس کا فیصلہ ابوالحسنات کے ہاتھوں سے کرانا ہے تو ابوالحسنات ہی اس کیس کا فیصلہ کرے گا۔ اور ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی دوبارہ ذکر ہوا ان کا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ میں دلاور نہیں اور میں دلیر ہوں، لیکن جج صاحب نے کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری دلیری جو ہے وہ ابھی تک سچ تو نہیں دیکھی گئی، اب باقی تو آنے والا وقت بتائے گا۔ وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، سزا معطل ہوئی۔ اب جو فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک پتہ پھینکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس فیصلے کی آڑ میں نااہل کرنا ہے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن سے نااہلی کا فیصلہ معطل کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر جاری ہوا، اس لیے الیکشن کمیشن سے جاری نااہلی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ رہائی کیا ہونی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا صورتحال ہے، لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو آج عمران خان صاحب کی سالگرہ کے دن پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اہم موو کیا، لیکن وہیں ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ بیک فٹ پہ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نکلنے سے بھی پہلے ہزار مرتبہ سوچتے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہے اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، جو ایک ڈر اور خوف کی سی فضا قائم کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب کچھ عوام کو نظر آ رہا ہے، بہت واضح انداز میں کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے، کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر بیلٹ کی بات کی جائے، ووٹ کی بات کی جائے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، عمران خان فاتح قرار پاتا ہے۔ آپ اگر سروے کروا لیں گیلپ کا، اس میں ڈبل مارجن سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس وقت بالکل آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور وہ پاپولیرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کل عثمان ڈار والی فلم جو ہے وہ برے طریقے سے باکس آفس پر فلاپ ہوئی، اور اس فلم کو جتنا کامیاب کروانے کی کوشش کی گئی، 100 سونار کی ایک لوہار کی، عثمان ڈار کی والدہ نے پورا ان کا بیانیہ اور پورا جو عثمان ڈار کے ساتھ گن پوائنٹ پہ ان کا موقف تھا کہ یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا، سب کچھ زبردوز کر دیا۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ ڈائریکشنز دے چکے ہیں کہ کارنر میٹنگز کریں، ورکر کنونشنز بلائیں، لوگوں کو موبلائز کریں، اور سسٹم اس سب کے اندر بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نگران حکومت کہتی ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف اور جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے، پی ٹی آئی کے لیے آزادی ہے، جو مرضی کریں۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کرک میں جو کریک ڈاؤن ہوا، جو شیلنگ ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے، نہیں ہونے دی گئی۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا اور انتظامیہ سے لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ تحریک انصاف نے لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس حوالے سے پی ٹی آئی نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست بھی دے دی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کو درخواست میں کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیسیکلی یہ پھنسیں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیں نہ دیں، اجازت دینی پڑے گی انہیں یا پھر یہ نہیں دیں گے۔ انتظامیہ کی باعث جو ہے وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ قائد محترم نواز شریف صاحب بھی تو آ رہے ہیں نا، جن کے لیے پورا نظام سہولت کاری کر رہا ہے، پورے کا پورا سسٹم جو ہے جن کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے، انہیں تو اجازت دینی ہے۔ اگر انہیں اجازت دے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف سے اجازت کیسے لے سکتے ہیں، یا انہیں اجازت کیوں نہیں دیں گے؟ یہ کچھ سوالات ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کو اجازت ملے تو بھی پی ٹی آئی فاتح ہے کہ لوگ آئیں گے، اس میں بھی یہ پھر رکاوٹیں تو ڈالیں گے۔ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی تو بھی اس سب کے اندر اگر دیکھا جائے تو سسٹم ہی ایکسپوز ہوگا، نظام ایکسپوز ہوگا، عوام کے سامنے مزید سسٹم جو ہے وہ ننگا ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے لیے دونوں صورتحال اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی موزوں ہیں۔ صورتحال موزوں کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے اس سب کے اندر ون ون سچویشن ہے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے لیے دیر از نتھنگ ٹو لوز، ان کے لیے ہارنے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے جیت ہی جیت ہے، اور انہیں ہر طرف سے یہ جیت ہی جیت جو ہے یہ نظر بھی آ رہی ہے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہے، وہیں دوسری جانب پاکستانیوں سے آج گزارش کی گئی کہ زمان پارک، اڈیالہ جیل اور پورے پاکستان میں شام کے وقت لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور پاکستانیوں سے گزارش کی گئی کہ زمان پارک، اڈیالہ جیل اور پورے پاکستان میں اپنی مقامی مساجد میں پرامن طریقے سے جمع ہو، قرآن خوانی کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آئیں۔ پاکستانی قوم مل کر اپنے پیارے ملک اور اپنے عظیم لیڈر کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا کرے گی۔ اور آج کا دن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سالگرہ کا دن ہے، تو اس سب میں جب یہ بات ہوئی کہ زمان پارک میں بھی لوگ جائیں گے، قرآن خوانی کر کے دعائے خیر ہے اور ہاتھوں میں
में कुरान लेके अपने साथ आएँ, अपने कुरान करीम जो है तो ख़वातीन जो हैं वो एक मरतबा फिर क़ुव्वत दिखा गई हैं। कल उस्मान डार की वालदा ने भी क़ुव्वत दिखाई थी, बहादुरी दिखाई थी, और अगर ख़वातीन ही डट जाएँ तो फिर निज़ाम कहाँ पर जाएगा, ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा। तो आज इमरान खान की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में पाकिस्तानियों ने कप्तान और पाकिस्तान दोनों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ और कुरान ख़ानी की, और ज़ाहिर बात है कि ज़मान पार्क में भी कुरान ख़ानी का एहतमाम था और वहाँ पर कुछ ख़वातीन ने कुरान ख़ानी की भी सही, लेकिन उसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो कैदियों वाली वैन लेकर वहाँ पर पहुँच गई। और ज़ाहिर बात है जब कैदियों वाली वैन लेकर पुलिस की भारी नफरी जो है जब वहाँ पर पहुँची है तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो सब ने देखा है, और जिस तरह से आपको पता है कि ऑलरेडी एक डर और खौफ की फ़ज़ा बनाई गई है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि पूरे इस वक्त मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, अगर मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बताऊं तो पहले नंबर पे ट्रेंड चल रहा था कोई इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का, दुनिया का पाकिस्तान नहीं मैं बात कर रहा। और दुनिया का दूसरा बड़ा ट्रेंड और दुनिया में पॉलिटिक्स का नंबर 1 ट्रेंड, यानी पॉलिटिक्स की कैटेगरी में पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है वो था हैप्पी बर्थडे इमरान खान। और अभी पाकिस्तान के अंदर तो पहले नंबर पे भी यही ट्रेंड है, दूसरे नंबर पर भी सालगिरह मुबारक इमरान खान ट्रेंड है। लेकिन दीगर ममालिक के अंदर बरतानिया, अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब ममालिक हिलकर रह गए। ये मकबूलियत है इमरान खान की, वो जेल में बैठा है, वो खामोश है, उसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा, लेकिन उसका पैगाम, उसके साथ लोगों की वालेहाना अक़ीदत, उसके साथ लोगों की मोहब्बत, उसके साथ लोगों का जो प्यार और लोगों की जो सपोर्ट है, पीटीआई की फ़ैन बेस बिलाशुबा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो खामोश मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। वो पहले वोकल थे लेकिन अब जो हालात बना दिए गए हैं वो खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन आज एक मरतबा फिर ख़वातीन जो हैं उन्होंने खौफ के बुत तोड़े, हाथों में अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान पाक थाम कर, और पुरअमन है ना, देखें आप एक शख्स की और मुल्क की दुआ, मुल्क की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अब उससे भी अगर खौफजदा होते हैं और उन लोगों को भी आप डराना चाहते हैं जो बैठकर कुरान ख़ानी करना चाह रहे हैं पुलिस की वैन्स लाकर, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हर चीज़ और इनकी जो इंटेंशन है फिर वो भी क्लियर हो जाती है इस सब के अंदर। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान पाकिस्तान।